Lamsugo jatuna stansa te ka boro koktuma tini naruk ni rukito ai hiren de bama tini de ka boro koktuma ungka. Fatar hasya pori tongwai samuni bago tongwai na tiprawa na sapai tongwai teruk baksa tiprawa sapai home quarantine tongwai ma tongbayo. Fatar hasini phaine simia nokuni bororo konnago habe ma tongbai kya fatar hasini bororo bai malaina godana mana khlaja. Fatar hasiwo pori tongone samuni bagai tongone tripura hasiwo sapai tongo teruk baksa bo tripura bo sapai bayo home quarantine tongwai ma tongbai kya Fatane phane simia fatane phane nukumi bororo robo nokni okhri malia fatane bororo be godali malia malik maya ngi tongba kha hapang dai gu mungroge fataro okhri malia fatani tripura hasiwo ki kule phane nukuni bororo robo phiaba tangke se masana taya khemasia obuti kurja nukhoni bage ojora balaino bial nuklaija Obute hai nukhong ma shaye khwai tola shiko adiblogo khobja shikari kamne khosha khakwa takho rasin media bol mate srang chati kokto ma channel ne bukhakte chuba jage tumata bo me talne thangnai nerji thamsal mariwa phatar hasu puru tongnai kamio ki filmani amchine khoroksa bukho bufa tangi chanai sajab nogo sopai mane bage haste habane dagi mungno yachage phatar onkure samotangi malia bufa haini bai nukhong go chamungni bial angkha Obuti kerja nukhungroma shikare kamini tako prashon media burma sarjibi ne chamung chubana hne ko khakha no nge an mong kai prosmit burma nge ani logi tongo jotilal deboma ngai chung ke chini bukhuk hyderabad to bo gnm pori tongoi mani bo tabung nogo phaijak nge bono government hotino quarantine khai klang thanga nge abni yagulo chungkona ga bono quarantine simi khai klangoi মানে গভর্নমেন্ট হইতে কোন চানা রক জুবাসু খাইজা গিয়া হাই বন পরিবার ব বেলাইন চলিয়া বিন বাবা সামুরক খাইছাব গে আ জাগান বিসিঙ্গ বিন বাবা ওছেরাই সাইজং মানে বন কাইসা ক্লাব নগো জুম কোয়ারেন্টাইন খাইতনিকা গে ব সাইজং তংমাই আঙ্গো বিন বাবা বন তাবুক লগিরিবই তং ববাইনো গে বং নুখুঙ্গ বিন বাবা সে আজিনাই আউন বগে বং নুখুং বেবাং চলিয়া গে জুং তাং ফাইজা সিনে এডিসি সিগারবে এডিসি বিলিসনি তুলাসি গরান্দানি Gai chung senior elkawo ko jona borok tan choli tongsak chung bono sari nai hinai chung mane barpar to kosin hagata gai khanawo government no sudu bongno phai iro daisimi klang thanga gai kuno sabo chanan subasu rokai kunpon khaibu gai chung abono chung to chung nijibo chugya gai chung je chungmani bisingti bono umdi mairum dal somoso akran berma je mane nukhungo je chana nangmani bebang no chung bongno je quarantine pa sak subana hinai tini sigari bari edisi village ni sanaki Basajak Tripura sopai mane khatong khajani kokno hayapano waranjanai kok hai tati phano busani saga kulum sakari hini saka bopa samutangka se masanai taya kham masia hani ba bial ungi tongphano amsine khakwa lokoro sal chibrini chamu chobanai hine saka patar haseni kipile phaneni bopa Kema paramu kai melkabari ke ba nasingo ponna hinthong ke tini ba 5 minute busuk diningkha ba phayo test tariga 3 by 5 din kaste inorokno je kha ri jaya song mo jano ri ang ja mana aba jano nang na nang ya chum semia na chung jano ja sopoya ta keneng agi roko jita nin chare phaya pro ko ba nin nok kungo bo ba ke choli tong tam rokhlaija ano ko khang sikota bunaro sam phayo mane ki sokta ekota na tabuk to samu hum kri nin to nin chare ben tong itong gaun bakati ke bonorokno chuba kha bolte chinoro ni ko chinoro ni no timel ka bar ni no kia chuba churu kha ngatini je chikari bari ni neta gat sarang sapi ni botolok phayai jono chuba churu kha borok je chung je chodo din tongkhano borok nai nang kok lumma ro kha kutak kare normal na tong normal na Hastibo lockdown te corona virus ne kirimo khroksate khroksona chuba mone tabu bo salparia khon hayongo hamya je set tongo apne selective kaham khakwal borok tongo abune bagino borobe borone halok tabu bokra abune yakumo tabu jage tongo Barat hamare lockdown khajapani bagai samung tanya ke mai macheya omhai kri ne phungrok ni bagai khorang tichaka GMP mote eba upojati gonomoti porishod
भारत हामारि लकडाउन खाजाकमानि बागै सामुं तायाखै मायामासिया अमहाय करि नखुनि भारतनि बागै खरां तिजका जीएमपी मथे एबा उपजाति गणमुक्ति परिषद सांसद मान्दै पातनि गामियाव हुबा खायसानाय रखना हुबा खायनायनि बागै मानसि लिरनानै दै आबुना कारिबो हुबा खायसानाय रखना गोबां खाय बुथाय मानायनि बागै बरकना मागना सार रखनायनि बागै हास्ताव लकडाउन खाय रिमानि यागना सामुं तायाखै मायामासिया अमहाय बरकना ताला खरागो सेरसिनि मारिम दिनानि बरकना अमहायखना तादकनि बागै रिजाकना अंथों हाफांनि बुखाक्ति होनाय ते आबुना कारिबो हुबा खायसानाय रखना ताला खक सिनिसाय बारा रां रिजना अंथों होनाय आबुनि यागर बरकनि तेबा कक्सि समा बारा हाफां कतर कतर बानिया खायनायनि बागै लुन नानाय रखनखौ लुन मुखुब खायरो फिया बन्दन लुन आसा लुन माहा चिकन चिकन लुन नानाय रखनखे बरकले लकडाउन बागै आजिमन करिनि बागै बरकनि लुन सयमैया अमहाय बरकनि बागै बरकनखे बारा हाफां लुन मुखुब खायरि याखने बरकनि कक्सि चामो सारा देश गनांगै जे चिनि देशनि जे सरकार এই লকডাউনে জড়াও বিভিন্ন ধরনের যে কর্মসূচি না মানে তিনি প্রতিবাদে তিনি ওরা প্রতিবাদ প্রদর্শনী যে সভা খাইজাকা এই লকডাউনে জড়াও তাবো চিনি যে দেশনি যে সরকার যে সমস্ত সামংবতাং ইয়াগনান দং মানে সেই সমস্ত সামংবতাং তিনি নাইমালিয়া বিশেষ খাই চিনি কৃষি খাইনে রক ফকবার খাইনে রক ন যেভাবে সাহায্য খাইনান দরকার মানে কৃষি খাইনে রকনি সার থেকে শুরু খাই মই ফিটং বসलै बिनि जे नांगौमानि जे मानिखनि जेबाबे गभर्नमेंट बहन खायनान दं माने आम बहन खायजे गैया गभर्नमेंट न जों दाबि थिसानाय ए प्रोटेस्ट रेलिनि बिसिंथि जों दाबि थिसानाय सिनि हकबार खायनाय रंनो ए एक बছর जरातै मांगाना बिथिबलाय रनानै सार रनानै तारपरे बिनि मासलि थाइसिलै रनानै अब सरकार माने गभर्नमेंट यागो माना हानाय बंग फ्री भाबे रनानै बागै तारपरे सिनि कृषि खायनाय रं विशेष खायै এই লকডাউনে যারাও মাসে আমার লইয়াং দंखा বংনো जों সরকারनि थाखाय डिमान्ड खालायनाय बंनो অন্তত পক্ষে যারা গরিব কৃষক মানে একদম তাঙিয়াওই মাসে আম হাই কৃষক রকন মানে সামুহুं খাইজাनाय रंनो মানে পরিবার পিছু মাথা পিছু 7 কেজি কে মাইরं होनानै 6 মাস খালাই বংनो फ्री माइरं होनानै माथा पिछु তারপরে নিনি 7,500 কাই প্রতিটি পরিবার রাংসু বাংসু খাইনাनै আমসিনি ডিমান্ড তারপরে जों आरो नायनायखे लकडाउने जाराव सिनि देशनि जे समस्त कर्पोरेटनि मालिकनि जे বিভিন্ন ধরনের ঋণ না খাবক নিনি গৌতম আদানি মুকেশ আম্বানি সং রামদেব সং যেভাবে বংনি ঋণ কোটি কোটি টাকা মুকুব খাইজাকা কিন্তু অথচ গরিব কৃষক রকনি ঋণ খকসাফোর মুকুব খাইজাকা অথচ কেন্দ্র সরকার অলরেডি ঘোষণা করে রেখা 68,000 কোটি টাকা বংনি ঋণ মুকুব খাইজাকা নিনি সাধারণ টাঙাইছানে গরিব রকনি একটা আপন বিভিন্ন কৃষি লোন নাখা বিভিন্ন বন্ধন লোন নাখা আশাও নাখা বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্সর যে সমস্ত ঋণ নাখা ও ঋণ মুকুব খাইজাকা जों এই প্রটেস্ট রেলিनि बिसिंथि जों ডিমান্ড খাयो এই সমস্ত বন্ধন আশা বিভিন্ন আরজিবে মাইক্রো ফাইন্যান্সর যে রাংনাय দंमोन বন অবিলম্বে মুকুব খাইनाय नंथो তারপরে তাইবো চিনি ডিমান্ড দङ নিনি এই যে লকডাউনে যারাও চিনি যে ইনকাম রিমায়া ইনকাম ট্যাক্স রিমায়া যে সমস্ত পরিবার ন এই পরিবার 7,500 কাই বন রনা নংথো তারপরে এই লকডাউনে যারাও চিনি দেশ এবা রাজ্য যে সমস্ত মাসে মালংয়াংনি দङ নিনি কাম কাজ কरै सामुं करै रेगानि सामुं करै बंनो सामुंनि व्यवस्था मारनाय अबरो चिनि এই প্রটেস্ট রেলিनि बिसिं डिमान्ड दंनाय তারপরে যে সমস্ত নিনি এই বাইরেও थाङै दंखा শ্রমিক রক রুটি রোজগারनि बागै सामुं करै बनो दारातारिखाय चिनि राज्य किफ्रि तंनांथो माने गाड़ी भाड़ा फ्री खाय किफ्रि तंनांथो তারপরে जों आरो डिमान्ड दिसाका रेगानि सामुं বছর 200 দিনের সামুং ব্যবস্থা 340 টাকা মজুরি না নংথো তারপরে जों आरो डिमान्ड दिसाका কৃষি কাজनि বিভিন্ন সামুং মানে সার বীজ আবার মাগনা না নংথো এক বছর জরাতৈ তারপরে নিনি এই লকডাউনে জরাও যে সমস্ত গরিব বরগ্র মাসিয়া মানংয়াং দंखा সরকার বন চারণন ব্যবস্থা তো 6 মাস জরাতৈ অবনে গ্যারান্টি সরকার ব্যবস্থা খাইতো এই সমস্ত ডিমান্ডতেই না তিনি जों এই যে প্রতিবাদ সভা বা প্রতিবাদ প্রদর্শনী সভা খাইজাকা जों
এই প্রতিবাদ প্রদর্শনী সভার বিশেষ जों आवाज थिसाननायाव যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবা এই স্টেট গভর্নমেন্ট এই লকডাউনের যারাও এই সমস্ত দাবি রং তাড়াতাড়ি অতি সত্তর পূরণ খাইনাंगौ অবনতি ডিমান্ড Kurisa borok ba nukung kotor samung mungsa tangma bai nukung borok ni bokno supong manani dai haini bai kuni nukung ni mal mata posin mani kisa sude aji mana hunai pia sikok rok ni dor khawai tilang jakha omahine pate khoi cham pahawar bati moidano tako okra rothindro deporma samung tangu chane borok bo repeat sak pai pusima ya phara nukung kisene slai te kise de khlai mana hunai buni nukuni mal mata pusimani pia ojan moidano tongnai tako khoroktam sosindro deporma suraj deporma sobir deporma borok khoktam tako okra rothindro deporma musukno khogoi kubun hateo thangoi farika jagro tako okra rothindro deporma borok khoktam no khogo hunai saimanoi sondoklaba bicharika বিচারিমান ইয়াগো রাংবরিনা কসিকা রাংদিমা মক্লাতনি বুখাতে চিরিজাগো তাকলে বিসিবা বেশি দাম লাই থাকা তাবু ফনা তাকু রচিনা দেবরমানি ইয়াগো রাংমানিয়াখো বেশি দাম লাই থাংমানি ইয়াগুলো সংসার ককথুমলাই রকন খুব কাঙ্খা তাকু অকরা বেলাই বেলাই হামবাই সাংসাদি সঙ্গে ইকো আং আবো গুরিসা বড় বুনি মুসুক বাগি কিসারি মানে গমাই থাংজাকা গমাই থাংমা পরে সিকক মানজাকা মানজাগৈ পরাই তাকলাইবাই दिन बस काखा माया अखलाबो बिसारंगै मोरां मायांगै आंगाबं बागै मेडियारिको सोरां साथिनि दलन हिमान हाका गाय आन मुसु खंनाय रंखाय सचेन्द्र सरोज कुमार ते सचेन्द्र बुसला मासा बने कामेराले बजागाबो खंनाय रं बरक जतन उजान मजान गाय आन उजान मजान न आले कुरुसा हने बुनि मुसु रक बागिरि जामासे बरक खगैना हारै फालखिबेया फालै कलाबो बिसारं हाकाय कलाब रक बकलाबो बिसारं कलाम बुं सुन्दुक खामारि कलाबो बिसारि रिबो बिसारं माने गा आरो बरक रांनि फैखाबो अ रांले जोंले मासि माया ताखलाय बेखौ 3 बছर चलि तंखा आबोनि एकलम र क्लाबनि तां थां याखाबो ति फांस माइसा सालायका जे तामनि बागै रां माया अबो हेरकाय बक उंगो रां सानपुरु बरक साव रां सग बेखौ नंनो रिनाय गा मासाबो सिखौ खाजाकि बक्तिखे नंनो रां बा रिनाय नि आदि नि रक तिनु गाकाय एकदिन साजाकाय नगो असुक उं दंखा नै आं बंथानि 5000 रां सांका सानै दुइ बारखाय 5000 रां खा मानखा आबो मानै नोंमो रां सलक जिदो नन मुसुंनि रां रिया हिंसाव आंगा आं साका द उंथु आं जाकापनो जिमचु गासु किन्तु उं रां आंले नंगरन रां माखासे आं नंनो सुनानि आंबो रांले रिमाने जेदिना उं रां मानो नंनो रां ख्लांमां रिं रिनाय दो हिंसा आते हिंसा हारिता हंगे नंताबो नेनि जे मुसुक मामानि रा जे नंताबो जागा सागा जे खग जागा नों खंनाय नों बुंमो सागा नों दमो अ रां रक क्लाबनि हजे रक रिजागिया सालायो याखाबा माया हंगे नों बाबा हाया प्रिया बारनाय आंखाय जे आनो तंमा बाय थानानि हिं दङ आं बकुरिसा बरग माना मुसुंहा 3 बছर दंनो नायमां से बरगबा ए सिरिया गा कुरिसा बर दंनो बरग आव हाय खाया गाकाय थिकसे साखमता गाय दाखौ क्लाबनि बुंरले नों दाग जे सामानि जागाबो जे बरग मुसुक सिगाव नरनो सालायै याखायबा निमांसा खायै नरनो जे रां याखायबा माल किफिलिनाय अबहाय करक बरग इ ततं दङ बरग त माल त किफिलिमे बग रां रि फाके नंनो रिनान नै साजाक गाय को आबनो दिनसुक जति मायाखौ जों गाय दाखौ क्लाबनि बारजा मानजारक बुंरक केबनि बुंर मालामा दाबु खायतो आफु बिचार खायने के सेक्रेटारि बुंखौ सारनजन तेमा सारेव पेसेनेन नता आबु बुं अंकुश बरग आफु बिचार यासालाय थिन बिचार न अ क्लाबनि थाइरले बजागाबो इको बरग उं जागानि न बाति मोजान न दाखौ निन बुंखाय आन बुंखाय र थिन्द्र देबरमा नरक जदि मुसुक मा बुसुक रक खगजाक मानि आनिखाय मांनुते अ चिनो एलाकाव खमा टोटेल मुसुक 10 ता खमाजा 10 ता खमाजागो बरग नखंगाय बेसनि का मुसुक मुसुक मजमु काव प्राय ति चार गरं मुसुक खमाजाक ना मा सा मांनै आनिखाय त
망니 랑카 가이 그사 가비 마사 테 마사카 바데가 나 톡자그 보는 힘 동마 심말리야 에베 그사 와이 이거 구푸르거나 베 나 톡다 가 부마카이 랑 타모니 가비시 라마록시 바카나 보 때 분이 해 대가 거로거로 때 가이 거로거로 nang tabuk jauh jauh borok ang afuru bo musu kuma jagui hajira tuyu abe satung jo soitol ma satung loga abe sida bhong ma ke hu kharo jotono yok thangjak ba kyang te bunyu bu phangara rawi bunyu kamla tuyi ang tu kha mailia olo khaimma kha chiko khogo ni manda kha saiman thaga gai abono sundu khamari kalamno aro kagosru sual khairi dihne jung ri rimani iko kalabro khato khage khaipano borok sungno iko takha bok pu saman mani sungno bujogya din bos kai tongha Jerong instructs khane bage wanaja boro thangnai sabun thane thangnai sabro sike kahbo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari mono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai boshim na insurance company oro joto marko eba car motorcycle shafto eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagai norok takti dotoro grungdi omi kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogduk number 857510-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tabu khlaje yaro tongko borok takti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane paithane shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai nardi